So class, I have story to read and translate to Bisaya. Then after, we have some questions to answer. Na maminaw mo ha sa story kay namo yan si Rani Gahuman. Sabot? Yes. Okay. Mrs. Brown, Busy Mornings. Unsay title? Mrs. Brown Morning. Malagi na yung busy. Mrs. Brown, Busy Mornings. Balik. Mrs. Brown Missing Mornings. Ayun, sigtan. Sigtan ko sa Mrs. Brown is a very busy lady. Si Mrs. Brown kuno kay busy kayo siya no. Busy lady. She took her children to school. And now she is doing the housework. So asa man siya karon? Nasa labanan ng lalay. Trabaho. Housework. Mrs. Brown has 3 young children. Sa man daw na? Naa siya tulo ka anak. So, okay, for tonight, I will explain division. Okay? So, please bear with me and listen very well so that you can understand the step-by-step in answering. Okay? So, we have here 4,512 divided by 22. So, as you can see, natin duha ka numbers can go here. So, also, dapat coincide sa duha nga nasulod sa kahon. Okay? So, 45 divided by 22 is 2. Okay. 2 times 22 is 44. Okay. Then, minus mo siya. 45 minus 44, which is 1. Bring down. 1. Okay. So, 11 divided by 22 is, dili siya ko ano? So, 0. 0 times 22. Okay. Then, 11 minus 0. So, imo siya i-bring down ang 2. Then 112 divided by 22, which is 5. 5 times 22, 112 minus 110. Okay, so that is why 205 remainder 2. Okay, gets ra? So dili pwede nga malapas ang atong ipangayo dire. Okay? Same gibuhat before. Lapas. Okay? So step by step, trial and error ang technique nga ako ang na-apply ani when I was in elementary. So, trial and error. So, like this. So, kung 22 ni mo, wait. Okay, so, mauna ni siya ang atong answer, which is 205 remainder 2. So, atong i-checking para mas maibawa nato if sakto ba ang atong answer. So, this is for the checking. 205 times 22. Okay? So, 5 times 2, 10. So, 0 minus, I mean to say, times 2, 0. Plus 1, 2 times 2, 4. 5 times 2, 10. 0 times 2, 0. Plus 1, 2 times 2, 4. Okay, so ito total, 0, 1, 5, 4. Then, we will going to add the remainder 2. So, the answer will be 4,512. Okay, so nakuha, nag-coincide. Okay? So, meaning to say, correct ang atong answer. So, nag-gets na lang saon, we will do the checking para mas mag-get. 1. Diba? 9 divided by 495. So, para sa yun, makakuha na yun. Suwat sa multiple of 9. Itong 9 times 1, 9 times 2. Kung mahumanan na ninyo, magstugod na ta dire para makuha ninyo. Para serve as a guide man ninyong multiple. Mao na siya na kasaguhon jud sa multiplication kay para ning ari na sa division
makakuha na ta. Na siya'y kuan, idea na mo sa abot sa division kung makakuha na mo sa multiplication. So, kuha na, manang multiple of 9, no? So, mag-start ka. So, ang 9 of 4, pwede ma-divide, dili. Dili. So, muari ta sa ikaduha nga digit, which is ang 9. So, 49. So, mangita ta og duol sa pila? 9 nga sa multiple of 9 nga ma-multiply nato diri sa 49. So, unsa man ang duol sa multiple of 9 diri sa 49? Either duol or insakto. Pala yun. So, 49 minus 45, pila man? 45. 49. Ang 49, ibutang na to sa ang 4 daan sa utok. Then, nakay 9. Kuan of 5, pila man? Ang 9 minus 5. Standby ang 4 sa utok. Pila? Ang 9 minus 5. 9. Pila? Ang 9. Kani 9 no? Nya kuhaon ni, i-minus pila man ni? 45. 49 minus 45. Ang 49 kuhaan og 45. Standby ang 4 sa utok. So ang 9 o 5 atong i-minus. Pila man? Ang 9 minus 5, pila man? Ang 9 kuha og 5, pila? Pila, Eliza? 9 minus 5. Oh, so very good, Sophia. 4. So what ang 4? 4. So i-bring down na pod ang 5. So unsay duol na pod diri sa multiple of 9 sa 45? 5 gihapon, di ba? So 45 minus 4 5 minus times 9 45. So 45 minus 45. 0. Oh, 0. Very good. So, para makuha na to ang dividend, kani, so atong i-multiply ang divisor. Kani siya ang divisor, ang 9. Ang quotient is 55. So, 55 times 9, pila man? 5 times 9. 45. Okay, very good. Dayon, ipaubos ang 5. I-carry ang 4. So,